Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Susani. Itu hadis yang kedua itu An-Atok bin Yasar. Sangi Atok bin Yasar. Ini tiang Yahudi. Atok bin Yasar itu tiang apa? Yahudi. Sederhana Yahudi. An-Ka'bil Ahbar, Songko Ka'bil Ahbar. Maksudnya yang rawi ini itu rawi Songko Yahudi. Jadi Atok ini tabiin biasa. Tapi rawi sangi tiang apa? Yahudi. Jenis Ka'bil Ahbar. Kalau ada sopo Ka'bil Ahbar. Kalau kalian malah atau niku tabiin biasa, tapi rawi ini rawi sangko Yahudi, berarti rawil Yahud, rawi minal Yahud. Ka'bul Akbar itu yang Yahudi, kenangannya ngeten. Alama mulangnya ingsun sopo abi bapak ingsun atau rota ingsun. Aku itu diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali salam per wahid dan kan siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ono sopo abi yaktimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan asunduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa? Halaman itu dikemas khusus, yakin itu dikemas khusus, disegel khusus, kemudian dimasukkan apa peti. Tentu jenenge anak mboten wani macam-macam. Salam mama mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatah tu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifron wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nak maca meskipun maca niku macane tetep faidan mergo idza fujaiyah napa? Idan fujaiyah. Dados nak maca sitok-sitok faidan mongko nalikane fathu sunduk. Fihi tetep ing dalam sunduk utawa fi sifrin wahid dalam lampiran satu tadi nabi nuti ana keterangan nabi ya khruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman. Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada nabi yang menuju akhir zaman. Saya ulang lagi ya. Jadi itu riwayat dari orang Yahudi. Namanya Ka'bil Ahbar. Berarti atau binyasar rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta'i lahirin nabi di Makkah. Ana ing Makkah. Wa hijratuhu ta'i hijrah nabi di Madinah. Ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta'i kerajaan nabi. Kerajaan Islam. Iku bisa miklansan. Wa sultanuhu te pusat sentral kotane Nabi atau kotane Islam iku bisa mi ana iso. Bakal ini teman manane ana kula wa sultanuhu te sentral kotane Nabi atau Islam tapi sing bener kotane Islam iku bisa mi ana iso. Ya kusunya ndak sapa Nabi sarahu ing rambuté Nabi. Dadi Nabi mboten nate gondrong banget mboten nate mung sing paham. Ora ana hadis Nabi gondrong ya khusus syara dari rambuté napa dipotong tapi ora gundul tapi ya mboten gondrong. Wa tazirulan ittizar sarungan sapa nabi ala wasati ngatasé sisi tengah nabi. Iki kate sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung, entah celana, pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa nabi khairul anbiya iku api-api nabi wa ummatulan ana sapa umat nabi khairul umam api-api umat. Sifatnya menayu kabiru na podo maca takbir sapa umatun nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur atau sifat-sifat sing dhuwur. Ya sufuna podo baris sapa umatun nabi fi salat ing dalam salat kasufu fihim kaya baris wong akeh fil kitab ing dalam perang. Nakulu buhum. Kados niki sawah kula baca 5 qodiyah, sesuk 5 qodiyah terus malam Kamis niku khatam. Malam Kamis niku kulo buhum utawi atine umatun nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafi umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing wa taala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit warakhain lan masa-masa seneng. Jika kalau terang nama lagi terus atau niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atau itu tentu tidak itu tapi rawil Yahud. Rawil minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau melihatkan dari Ka'bil Ahbar. Ini rumah tenang. Kalau nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Ka'bil Ahbar. Niku akhirnya iman niku fi khilafati Umar. Eleng-eleng. Iman Ka'bil Ahbar. Niku fi khilafati Umar. Mergo Ka'bil Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget Kanjeng Nabi. Tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir di Mekah, pun hijrah ke Madinah.
Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wa sultanuhu di Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Kabul Akbar sing nate ngaji bapake, semuanya diajarkan kecuali satu lembar itu. Keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Medina, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu rongono sholat sampean jamaah ini rongono. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif. Artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris. Hanya kalau ke misa itu tidak baris. Delungguh-lungguh, dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Disebut qulubuhum masahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masahifuhum, hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati wa raqa. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah. Sale pas melarat tak iki kan kabar alhamdulillah melarat. Lah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli syaddatin, masa sulit ya muji Allah, masa senang ya muji Allah. Nah, Kabul Akbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wa sultanuhu di Syam. Makanya tadi sama Anani wa sultanuhu itu pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini, ya di bab ini itu Nabi buatan menangi. Nabi buatan menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Medina, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Mau di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya, Kabul Akbar ini yang jadi referensi Umar. Ya, jadi referensi Umar. Jadi, setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Kabul Akbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dari Yahudi, dari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi enggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, terutama perlakuan apa? Alam, karena alam itu tidak pernah bohong, alam itu tidak pernah bohong. Tapi kata Kabul Akbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu, wala adri mata falun nisa apa? Wala adri mata falun nisa. Soal anak saya, bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh, kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat menghentikan, bal ma'rifati di Muhammadin asyaddu, bal ma'rifati di Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad, kalau orangnya ini, itu asyad, lebih detail. Bahwa wa ma'adri mataf alunisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinaan. Tentu kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish, biasa melakukan perselingkuhan. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani, Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi.
Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atok bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Akhbar, rawin minal Yahud. Ya, paham geleng-geleng ya. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu. Orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nah sholat. Nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat yang yafufu nafis sholat jika sufu fimil kita itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, oh ya iki tenang. Apa ya iki tenang. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masyahibuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Terus nabi. Sulusan tesi seperti gayat khuluna manjing sapa sulus al-jannah yang swarga biru hisabin lan tanpa hisab. Wasulusun de seperti kau yak tunai ku teko sapa sulus biguru kirim lan ati-atine sulus wa foto ya humlan salah-salah sulus. Payu far mongko den sepuro sapa lahum gede sulus. Wasulusun de seperti kau yak tunai padha teko sapa sulus biguru den lan pira-pira dosa wa foto ya lan pira-pira kesalahan itu minkan gede. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idza budalana sira kabeh. Fajino mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing yak tunai biguru wa foto ya idza. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Saya kulo namung padha dawuh sapa para malaikat, ya Rabbana. Duh pangeran kita, wajah denaku. Metuki kita wong akeh asrofu ingkang padha israf sapa ladina ala ansi ing atase awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuki kita amal lagu ing amale wong akeh ndajuri pisang pira-pira dosa ka amsari jibal kaya dene pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung. Tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka yang masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuh ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun ya samine izzah ge keagungan, jalal ge keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora tak gawe kaman kedene wong kada kanggo rono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannata birahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi saat fase-fase orang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Adkhilu mabana sira kabeh ing wong akeh sing dosane akeh tapi cek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-jannata ing swarga bi rahmati lan rahmatnya. Ya azza jawahiril uqudi agung-agunge mutiarane untayan atau mutiara sing teruntai. Ukut itu maknane teruntai, lan jane ikdun. Wa khula sota iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir sesuatu yang mahal, masih murni wong Arab nandaran iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati hukau, utawa sing muji panjenengan iku kosiron, iku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi, tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang ada pada kanjeng Nabi. Jadi mati huka kosir, orang yang muji jenengan kaya apa, tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibatil majudi kelawan tek tenagane. Wawa sifuka te wong sing nyifati panjenengane ajizun kok apes anhas lima sanging nyelesaikno perkara iki kuna maknane gebak perkara hawe takang ngliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelemahan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al-kaunu te alam raya iku isyaratun mu isyarah. Wa anta te panjenengan ya Rasulullah al maqsudu wong sing disejo. Jadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi. Iku kabeh mu isyarah
nggo prasarana ate lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Ini kados kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sama cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun ya sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Ini apa al-kaun isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man himul mulyane wong nala kang merkule sapa man al-maqam al-mahmud ing maqam sing terpuji. Al-maqam al-mahmud ing maqam al-mahmud kang den puji. Wajah lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ningkop sika sang istune sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakin nabi. Tetapi nek para rasul birifati lan kemuliaan wala ulalan kehormatan maka kedue sira wisuhudun pira-pira nyekseni wisuhudun pira-pira nyekseni ahdiru hadira sira kabeh ahdiru nekakno sira kabeh maknane mokusno sira kabeh kulo bagus ming ati sira kabeh ya maksara dalil albab wong sing dene akal hatta jiwa sehingga jelas ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajlil ahbabi ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al-maqsusi kang den tertentokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab. Ar-rafi kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrahe Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifat Nabi napa ar-rafi ila hadratil malikil wahhab. Seseorang yang bisa menembus sowan teng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nazara sehingga ningali sapa nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane wa taala bila sitrin lan tanpa tutup wala hijab lan tanpa penghalang iku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening dunya napa saged sowan ketemu Allah menani lil mukminina istija isuliqat hadza walil muhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga, tapi melihat Allah hadza walil muhtari dunyan sahabat, tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di peristiwa Mi'raj. Itu sifatnya apa ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hisab. Falama ana mongko semangsane tumeka apa awan zuhuri samsi risalati, apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerusulan harus mulai muncul fi sama'il jalalah dalam langit keagungan. Kharaja maqam yasbihi kelawan iklan nabi apa marsumul jalil alamat-alamat sing digawe Allah. Di nabi bil mamlakat Jibril maring malaikat pemimpin yaitu malaikat apa? Jibril. Ketika nabi mau lahir Jibril dapat tugas ya Jibril uri Jibril. Nabi gawe undangan sira. Nabi gawe undangan sira. Niki wajane fa'il napa? Fa'il terus naji artinya ada ya terus sifatil ya dibina ya ala hasbi harfil illah. Dadi wajan fa'il napa? Fa'il terus naji. Dia pengumuman sira fi sairil makhluqat ing dalam semua makhluk. Min ahlil ardi sang penduduk bumi wa samawat lan penduduk pira-pira langit. Ditahani lan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani suatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bungok-bungok, sing kuya-kuyu pinggir kali, macam-macam. Sementing aja dhewean wae. Jadi ana kuya-kuyu dhewean masalah, kudu. Fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Ditahani wal bisyara. Fa inna nura mongko sak temene nur al-masuna kang dicekuk wasira lan rahasia al-makmuna kang den simpen. Allah dikang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il ardi lan sedurunge gawe bumi wa sama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu. Iku mindah ingsun dari khobare wadah fa inna nural masun napa? Fa inna nural masun khobare inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah. Jadi nak maknane ngene. Nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Malam ini angkuluhu iku minta ingsun ya. Jadi napa khabare fa inna napa iku angkuluhu napa iku angkuluhu. Minda sapa ingsun hu ing nur via dilailati ing dalem iki bengi ila batni ummihi maring
wetenge kandungane ibune Nur masruran hale seneng. Ya amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqauna ing alam raya tak kebai nuran ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti sholat, ngerti zakat itu semua jadi nur dalam kehidupan kita amlau bihil kauna nur. Jadi makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Sing ra ngakoni iku sing wis hasil napa? Samane kalau darani Atok bin Yasar. Niku artinya wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahudi. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab itu ya ilmu Yahudi ya, di bab itu ilmu tapi yang masih orisinil yang masih orisinil. Yang masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Jadi aku ngomong Yahudi itu bi'ibari makana dulu memang Kabul Akhbar itu pernah Yahudi. Makanya kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji Nabi Taurat. Nah, atau itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud. Rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinal Edisi orisinal ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali maulidu di Makkah, wa istiratu bil Madinah, wa sultanu bisyam. Wes wa akfulu lan nanggung ingsun ku ing nur yatiman hale yatim wa utahhiru lan nyucikno ingsun ku ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiran lan nyucikno tenan. Jadi eling-eling sausi lahir Nabi ku normale apa amla ubil kauna nur. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Istizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakitan mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku istizaz napa? Fahtazza mongko guncang krana seneng. Apa al-arsy aras. Toroban lan guncangan sing tenanan, wis dibsaran lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsy torobau was dibsar. Wajada lan tambah apa kursi oleh tambah hebatan apa wibawane wa waqaran lan ketenangan. Wantala lan jadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur. Wadat jat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wa istighfaran lan maca istighfar. Ada maca ping papat. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Walam tazal ummuhu tara anwa min fakhrihi wa fadli. Walam tazal lan ora kincir-kincir sapa ummuhu sapa ibune Nabi. Iku tara ningali sapa ummuhu anwa'an ing pira-pira warna min fakhrihi saking kebanggaane Nabi wa fadli lan keutamaane Nabi. Mulai di kandungan sampai lahir ibunya itu tidak henti-hentinya selalu melihat keajaiban. Yang semua itu bukti kehormatannya Kanjeng Nabi ila nihayati tamami hamli tumeka maring sempurnane kandungane Kanjeng Nabi. Falamat tadda moko semangsane banget dia kelawan umihi apa atolku apa nglarani kelahiran ya nglarani ku ben dadi kaya umume wong tentu tidak ngalami ekstrim kaya umumnya ibu-ibu tapi ben kaya umume wong introduksinya apa falam mastadda bihat tolku bisni rabbil khalqi kelawan idine pangerane makhluk sak donya wa doat mongko ngletakno teng lahirna sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam nglahirno al habib ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirno sajidan hale wong sing sujud, syakiron tur hale wong sing syukur, hamidan tur hale wong sing muji pangeran. Dadi Nabi lahir dalam keadaan sujud dan membaca atau menunjukkan syukur. Karena kaya istri Nabi ku al-badru iku rembulan utawa purnama fitamami ing dalam sempurnane al-badru. Dan mungkin mahalul jami mangke iki barokah dalam pas malam Senin apa? Pas malam Senin pas ngliwati mahalul ya modal niki alami. Wa mana nih masyhur ya Nabi salam alaika munfaham ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika sholawatu wa alaika niku dari mana nih? Asyraka dadi cumlorot apa al-badr rembulan alena ing atase kita. Rembulan purnama telah muncul ke kita. Faktafan mengko dadi samar menuju sebab badrin apa al-bujuru berpura lintang. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad SAW sebagai bulan purnama, tentu bintang-bintang kecil menjadi tidak kelihatan. Hanya dulu ketika Musa begitu dominan di dunia, Isa begitu dominan di
dunia. Tapi setelah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu beda karena yang sang bintang sudah hadir faktafat minhul kudur. Mislah husni kaspanane kaapiane panjenengan gandeng panjenengan marok ora tau ningali kita. Qadu ya wajah sururi he wajah keceriaan. Ya, jadi sifatnya Nabi wajahnya nyenengno didelok ora merengut. Lan itu kuman pengat merengut. Wes nikmati wae. Melarat cek goblok wis nikmati. Kabeh kersane pengen. Antau panjenengan ya Rasulullah iku samsul ibarat srengenge. Antau panjenengan iku badrun ibarat rembulan. Antau panjenengan nurun iku nur sing faqo nurin sak dhuwure nur. Anda itu cahaya di atas semua cahaya. Antau panjenengan iku istirun iku emas sing murni. Emas sing ghalin lan emas sing larang. Antau te panjenengan misbahus suturi iku sing dadi cahayane pira-pira do pira-pira ati. Ya habibi kekasih ingsun ya Muhammad ya arusal khafiban hezat te wong sing ibarat mantene alam raya. Jadi kamane manten itu maknane orang yang jadi objek fokus pandangan apa? Ciri khasnya arus apa? Orang yang jadi objek fokus pandangan. Dan Nabi itu ibarat pengantennya alam raya ini. Di alam raya zahir cek batin karena menjadi sudut objek pemandangan. Sini apa ya arusal khofikan. Ya muayyadu hidat sing nabi sing dikuatno. Dia nak maca tetap rofa mergo munadam alam mufrad dhamma ya Allahu ya Muhammadu. Jadi nak maca tetap ya muayyadu ya mumajjadu. Nak pas sebutan apa? Naguman ya pas sebutan apa? Naguman. Ya muayyadu wong sing dikuatno pangeran ya mumajjadu hidat wong sing diagungno pangeran ya Imam al-Qiblatain wong sing imami dua kiblat. Karena Nabi pernah madhep Baitul Maqdis, ya nanti madhep Ka'bah dan berakhir dengan madhep Ka'bah. Ini ya Imamal Qiblatain. Ini temukan untuk masjid apa? Qiblatain. Karena masjid yang menjadi awal pindah kiblat. Manute sapane wong ro'ani ngali sapa man wajah kae wajah panjenengan yasat mongko mesti bejo sapa man. Ya karimal walidin wong sing mulya wong tuane loro. Ini semua ahli sunnah sepakat nak abai Nabi cek abai utawa ibuke kabeh karimal waliden artinya dua-duanya mukmin apa dua-duanya mukmin. Wow kata wingi ngaji wa kafala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Mosok Nabi ku nur yang suci kemudian harus pernah berdomisili di wong kafir. Padahal wong kafir itu najis. Nah, ini kita harus berkeyakinan abai Nabi ila Adam itu pokoknya kafir yang suci. Hauduka sofil mubarrad. Hauduka utawi kolam panjenengan asofi sing bersih al mubarrad sing dini. Wirduna yaiku dadi tumekane kita yaman nusyuri ing dalem dinane kiamat. Jadi apa al haudul al-kautsar telaga Nabi itu bersih dan insyaallah kita semua akan sampai ke sana yaman nusyur. Maro ayana ora tau ningali kita al-isa ing unta sing putih, isi unta sing putih. Iku hanat. Iku mengeluh wal istisura kelawan berat sing supaya dihilangkan ya illa ilaika kecuali maring panjenengan. Saya tidak pernah melihat unta yang kecapean dan kemudian bisa ngomong, bisa ngeluh, bisa curhat kecuali pada panjenengan. Masyhur itu ada orang Bedui sing asqala isahu. Sing wong Bedui iki kalau mempekerjakan untanya itu di atas rata-rata, kurang keimangan tapi dipaksa kerja. Sehingga cerita unta ini langsung sungkem dengan Kanjeng Nabi curhat. Bos saya itu memperlakukan saya tidak wajar, mempekerjakan saya tidak wajar. Terus Bedui tadi diceluk ya Rasul, celuk Kanjeng Nabi ya Arabi, kamu tidak insaf, unta kamu gini-gini ini. Terus akhirnya asyhadu annaka Rasulullah, engkau itu Rasulullah. Mereka paham omongannya unta. Kenapa mara'ainal aisha hannat surah illa ilaika. Saya tidak pernah melihat unta mengeluh kecuali pada jenengan. Jadi surah itu hamlil asqal, mengeluh karena sering dipekerjakan secara ekstrim. Wal ghamamatu te mendung ukut azallah, teman-teman niup-niupi apa ghamamah kados ini sing berjanji. Lawal mala utawi para malaikat ning langit kabeh iku sallallahu padha maca selawat sapa mala alika ing atas sira. Ana semoga sallu ya sallu mbok yo maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Dadi nek sallu ya berarti sallu fi al-amr fa ya salli salliya sallu maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Nak sallau berarti wal malau te malaikat iku sallau wis padha mergo nak sallau berarti fi'il mandi. Wa talan teko kang sira pal udu apa kayu yakti hale nangis sapa ud wa tazallal lan bersimpuh sapa ud benadika ana ing kersane panjenengan. Singkat cerita wingi ini. Jadi ada jiz'un nakhlah, ada pohon kurma yang dulu dipakai khutbah Nabi, kemudian tidak dipakai. Itu nangis-nangis supaya digunakan lagi. Ini wa ata kalau udu ya beki wa tazallal benadika.
Wastajarot lan jaluk selamat ya habibi kekasih ingsun ing daka ning panjenengan apa adop yu apa kewan dop anufuru kang mlayu. Jadi ceritane iku ana dop tergiling lho, cara kowe tergiling bola andak ora rasoe walhasil ana dop utawa kewan lah utawa kidang pokoke kewan lah. Ya dop yen mbok kidang pokoke kewan lah. Cara bangun Arab, kenapa? Itu wae tambah ya Arab. Niku dibedak wong Arabi kecekel. Pas kecekel niku matur, "Yo kecekel tenan pancen." Nah, orang itu kan enggak boleh ganggu rezekinya orang lain. Berarti dob iki wis jatahe milik Arabi tadi. Pas kecekel digawa Arabi mau. Matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil yang harus menyusui. Maka saya minta saya dilepas dulu dan saya janji setelah nyusui anak saya, anakku mandiri, saya akan kembali ke tempat ini. Terus si Arabi itu ngomongin Nabi, "Tolong sih, gua nak nyusui anaknya baliknya sekel nanti." Nah itu persis kejadiannya gitu. Si dok tadi pulang, nyusui anaknya, terus anaknya mandiri baliknya. Jadi sekel Arabi terus disembelih, ribet dong Arabi. Tapi hasil itu enggak kalau enggak Nabi tidak bisa, apa? Kalau enggak Nabi tidak bisa. Paham? Landai gak betul lah tidak nih? Berarti karena isawai lagi apa? Nyusui gitu. Indama satu mahamil nalikane foto nenani sapa ngake al mahamil ing boro barang sing abot. Watana dolan padha budalan sapa akeh lirohil krana budalan. Citu teko ingsun ing wong akeh wadamu khale utawi napa air mata yu sailun niki. Kultu matur ingsun kit mandeka panjenengan limaring ingsun ya dari luhur dari. Hal tu hamil bo yo beto panjenengan limaring ingsun rosa ila ing boro tugas. Ayu syaukul jazilu he wong sing pantes dirindukan syaukun rindu al jazilu sing agung. Jadi walhasil hubungannya sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Kalau Nabi jalan-jalan itu ya Rasulullah, apa ada tugas untuk kami, apa ada dalil untuk kami. Walhasil mereka semua merindukan anjuran-anjurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nahwa hati kalmana zewing sepadane mengkono-kono tempat bilasi ing dalem wektu sore wal bukuri lan wektu esuk. Kulo mantis kabani wong filkoni ing dalam alam raya ku hemu padha kepengin sapa mak kulo man filkoni. Semua orang tuh ingin menuju kamu ya Rasulullah. Jika ing dalam panjenengan ya bahil jabin he wong sing padang pilingane. Walaupun lan iku tetep man, jika ing dalam panjenengan goromu cinta cinta sing ekstrim. Mulane ning lagu-lagune Habib saya apa? Ya goromi, mana cinta sing ekstrim wong Arab nadrene apa gorom, apa? Gorom. Wasiyakun dan bronto wa khaninun dan hanin iku ngeluh, mesti ngeluh sing krana hanin itu rintian yang kena cinta wong Arab darane hanin. Simaani kan dalam pira-pira maknane panjenengan ala namun di pira-pira manusa kota Baghdad dadi sapa anam khairina bingung kabeh. Untuk mensifati jenengan secara sempurna semua orang itu bingung. Antau te panjenengan nirusi maring para rasul khitamun pungkasan. Antau te panjenengan mola maring Allah taala wisakurun akeh syukur. Abdu kau te pendereke panjenengan miskin kang miskin yarju ada para sapa abdu ka fadlaka ing anugerah panjenengan sing aljama kang akeh banget al-ghafiru utawi fadlukai wa al-ghafiru akeh. Wafir manane akeh nyepurane. Jika ing dalam panjenengan kon ahsan tu teman-teman bagus ingsun doni ing don ingsun. Ya Basyiru ya Nadhiru. Fa afisni mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun wa ajir dan kula aturi nyelamet panjenengan ingsun ya Musiru he wong sing iso nyelametno minas sairi sangen neraka sair. Dan ini saya mulai masalah mbek buku sebelah. Karena minta seperti ini dianggap minta kepada Kanjeng Nabi. Padahal hakikat kita mau wasilah mbek Kanjeng Nabi. Ya hiasi he wong sing iso nulungi ingsun ya maladi he wong sing dadi sandaran ingsun fi mulimatil umuri dalam urusan-urusan sing berat. Sakda bejo sapa abdun kawula akhine saida Kotamala kang teman-teman kebak sapa abdun kabak bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong nak wis kebak seneng Nabi mesti wanjalalan dadi ilang aku sanggeng man apa aja inusu Fika ing dalam panjenengan ya Badrun he wong sing dadi rembulan tajala pertelo ku Badrun. Mesti ya Badru tapi menurut syair diwaca apa? Badrun. Fala kamu kaya tetep jenengan al-wasul hasinu te sifat sing apik. Laisa ora ana sapa aska wong sing luwih bersih mingga dibanding panjenengan aslan babar pisan. Ndak akan ada orang yang sing ganteng ketimbang engkau ya Rasulullah ya Jaddal Husain mbae Husain. Fale kamu kaya ngatasi panjenengan Allah te Allah sallallahu maca selawat sapa Allah iman ing dalam selawat tu leduri terus sepanjang masa. Ya wali al-hasanati zat sing nguasai kebaikan ya rafiat darajat iki mulai teng Allah langsung. Sausi fa'alaika wa sallallahu mun tentang Allah. Kafir kala aturi ngafari panjenengan ani azinuka. Semoga bisa saya Allah kau hilang dan waqfir anif sayiati dan semua kesalahan saya dengan
kita antau te panjenengan ya Allah wa farul khotoya zat sing akeh nyepurane kesalahan wa dirubi lan nyepura-pura dosa al mubiqati kang rusak antau te panjenengan satarul masawi wong antau te panjenengan ya Allah iku satarul masawi zat sing nutupi keelekan wa muqilul asarati lan sing batalo pira-pira kepleset mesti nulungi wong sing kepleset alimus siri te panjenengan zat sing ngerti barang rahasia wa afalan banget rahasia akwa iku khofiyun samar na akwa banget samari mustajib dawati terus sang nyembadani pira-pira dosa Rabbi do pengiran ingsun farham namo kula aturi melasi panjenengan ing kita jaman halis kabehane bijami sholihati lan sakabehane ngamal saleh wa sholatu wa te sholawati Allah utaksha iku iso ngliputi apa sholatu wa ada tahrirus suturi padha karo hitungan tulisan-tulisan sing tertulis Ahmad rupane Kanjeng Nabi Ahmad Al-Haji Muhammad Shoribal Wajib Muniri kang duweni wajah sing jelas sing padhang wa walisalan tinahirna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan harisin sunati dia inayah kelawan tangan kekuasaan Allah makhulan turut den kei celak dikuhlil hidayah kelan celak hidayah fa asyraka mongko dadi padhang dibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi apa al-fadhu apa alam raya wa ta'ala alan dadi jumlorot apa al-kaunu dunya min nuri saking nure Kanjeng Nabi wa adolan dadi padhang apa al-kaunu wa taqalalan manjing fi abdi bai'ating dalam akad biat yang Kanjeng Nabi. Sapa man wong bahagia kang ijek kari sapa man nal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget. Kama ta khala kaya oleh manjing sia ing dalem biat sapa man wong madha kang musliwat sapa man. Nah ini sifat sing nek wong alim ora iso. Jadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Farji Ad-Dibai kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi seorang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Seorang lagi diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi juga pada orang sebelum Nabi juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad. Cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasul. Tuwati kabeh ngombe Allah diputus, dipeksa, dikongkon, melok biat ning Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal akhir. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi ya melok genderane Kanjeng Nabi. Di sini apa wa dakhala fi aqdi bi'atihi mambat yamnal khalaik kowe ini kama dakhala fiha man madha. Makanya Nabi Sayyidul Awwalin wal akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut bi'ate Nabi. Masyhur ngendikane Nabi. Laukana Musa hayyan nama wasi'ahu illa ayatabi'an. Umpama Musa isih urip ya tetep jadi anak buah. Jadi dia iso dadi nabi, iku mergo ora bareng mbek aku. Bareng aku dadi anak buah. Jadi, namane semuanya kudu melok, napa? Namane disebut ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakhra. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual, satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi bi'atihi mambaqiya minal khalaiki kama dakhala fiha man madha. Awalu fadilatul mukjizat utai kawitane mukjizat iku fi khumusi nari faris. Lawan matine geni sining Persia kados cerita wingi teng Perjanjian. Ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi. Itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi lahir langsung mati pletes. Wasukuti syurufat lan jebloke boro-boro berhala. Warumiat lan sing galang mempasai dino boro-boro setan nasama isang langit disyurubil mukhriqat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit. Barokah jin-jin sing iso menyadap langit. Sausé Nabi lahir, setan-setan sing mara langit diantem lintang. Waro jalan bari sapa kulo jabarin saben-saben sing sombong minal jinni sanging jin wa huwa utawi kulo jabarin minal jinni bisolati saltanihi kudalilun dadi ino khodiun terus tegese ino billah yo ino khodik manani ino. Jin-jin sing biasane mlete itu dolanan ning langit saiki ra iso. Iku dalilun khodik. Lama ta'ala komin sana urusan semangsane dadi apa? Dadi kesandung atau dadi napa? Dadi kalah min sana runurusate karena kalah terkalahkan oleh murid Kanjeng Nabi As-Sati sing mencoro. Wa asyraf lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa adiya ulame apa adiya apa sinar alami kang sumara. Ning era modern kan ono kitab madaih anyar karangane Habib Umar jenenge apa adiyaul lami. Terus kita madaih niku kuwat hatta urido. Tiga tentokno sapa Nabi sawise Nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa nyusu.